কৈয়াচন্দ্র পর্যন্ত গিয়েছি আমরা, কিন্তু রাস্তার যে অবস্থা, HSCL কাজ করেছে, এই রাস্তাতে আমরা হাত দেওয়ার কোনো ক্ষমতাও নেই। আমরা কি করব, আমরা ব্রাঞ্চ রোডের ব্রিজ ফিলিং নেব। আমি কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে ব্রাঞ্চ রোডের ব্রিজ ফিলিং এর জন্য আমি প্রপোজাল কালেকশন করেছি। প্রজেক্ট কিন্তু আমি আমাকে অনিমেষ স্যার আর চিত্রধর এসে বলেছেন, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আসলেন যে আমি প্রজেক্ট দেওয়ার জন্য। প্রজেক্ট কিন্তু আমি সব থেকে বেশি প্রজেক্ট আমি বানিয়েছি। আমি চেকডাম দিয়েছি প্রত্যেক ডিসিতে, 27টা চেকডাম আমি প্রপোজাল পাঠিয়েছি। আমি ব্রিজ ফিলিং এর প্রপোজাল নিয়েছি। তারপরে পন্ডের একখানি করে পুকুরের একুয়াকালচার, এখন আমরা মেনটেন্যান্স দেবো। আমি সবাই যত চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়গণ আছে আপনাদেরকে বলবো, আপনারা আমাদেরকে রেজুলেশন আকারে মেনটেন্যান্স মার্কেট সাইড হতে পারে, স্কুল হতে পারে, যে কোনো কিছু স্টোর হতে পারে, আপনারা আমাকে রেজুলেশন আকারে পাঠিয়ে দেবেন। আমি প্রজেক্ট পাঠিয়ে দেবো। আরও যদি কোনো কিছু করার থাকে আমাকে প্রপোজাল পাঠান, আমরা সেই প্রপোজাল আমরা পাঠিয়ে দেবো। সরকারি যে কোনো অনুষ্ঠান হয় বা সরকারি যদি কোনো প্রোগ্রাম হয়, আমরা দল দেখে নেই, জনপ্রতিনিধি যেই পার্টিরই হোক তাদেরকেও নিমন্ত্রণ জানাতে হবে না। आबहावानि परिमन्त्रनाय जों कारन एडमिनिस्ट्रेशनाव थांगा थाखाय जों राजनीतिनि साखाव थांनो जों सानना खालायनाय हेदा जों एडमिनिस्ट्रेशनाव कमप्लिटली जों खालि जेबन साखा बत भारतनि रक्षा मिनिस्टार बले बिन थानियाव तो दाबी खालायनाय बले दिनै जदि कांग्रेसनि मिनिस्टार थांनाय हेदिबा सिस्टेम दंबो अजगा केव फायगोन के बिनाव कोनो साबायनि फैगोन के केव पार्टीनो फ्रीनो साबायनो চেয়ারম্যান সাহেব নিয়ে কোনো আর্জি খাই নমানো সরকারি কোনো অনুষ্ঠান বা সরকারি কোনো প্রোগ্রাম রকম থাকে জনপ্রতিনিধি যে সংক্রান্ত কর্মব নিমন্ত্রণ লিখে जों गोदाल हालत नुनाय एदिबा जों बुंनाय আছে जों बरफनि गाहामनाय आरो जों गोदोर बुस्थानि सायाव बुंनाय बे मोनसे गडबेरिं स्किम बुं बागजानाय आबो चेयारमैन साहब आइ मेम्बर अफ मिलिलाई एकदम निडि फेमिलि न नाय सिगां गेलेनि नेक्स्ट बते बुफायने आबो गाबो हेके सामुगो दुइटा आबो निडि फेमिलि नाय जतनो चिनि जे नांगौ माने कोन सिगां नरक नायले सिलेक्शन खालामलाय दि आमानो बोले कामखे स्टेप बाय स्टेप नायनाय आबो गाबो मिया रेकमेन्ड खालायग्रामोन ओमफ्राय पिग्रेडिं स्किमआव दङ सामुगो 5टा बुंनिसे सामुं पदर आकौन मावान सुनाय एदिबा नोंसा बुंसिबि माननो सुनता सामुंथे करि आवलेनिया जों सामुं तांगिनो फुननाय पाब्लिक मिथिनिबो जों बुइहायो इटा दिबो कामरो दले आयो हिनना नागिया सामुं खलाय फुनुक्ति बरकसे मिनि आनि दल मा फायनाय एदा आबन बागै जों जतन किया बागै जों सामुं काहामबाय जों बरकनि खानो जय मा खालायनाय एबं गुबै चासानि डेभलपमेन्ट जों खालायमा फुननाय आबो बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन जेबा अन्य कन्स्ट्राक्शन कुन जात बक्स कालबार दं नामो आबरो बा कुन जात ब्रिज यां बालनि आइ बाल खुमैयान दंका आमो हाय जागारको एकदम नांगुमानि जागारको नरबाससो दिनै चेयारमैन साहब दंबो साजे साहब दंबो बरनो फैयै भिजिट दंखायै नायै आमो लायदि जुनालो दंबो नरम जे प्रस्ताव थाङो जे नांगुमानि के स्टेप बाय स्टेप जों आबो आंसोनो गतनो बेलेके हामबाय जोंनि बुमुनिसाय सामुं गदर नै सोरबा